Díomh go léir. Fáilte arás chuig an show Fáilte arás chuig gCéadaoin Weekly. Gur míle maithagah mar is gnách. Big thank you as usual as éisteach linn an seachtain seo gCéadaoin Weekly an podcréile a hagan amach I go fortucht in partnership le Learn Irish Online. Conas atá sibh go léir, tá rudí go maith an seo is sa bhil. Buíochas le dia, thankfully, thank God, ní rá na faiban an céine agin an seo mar a bhí ag alán daoine hús in áitina eile sa Spáin up in other places in Spain go háirithe ar nói I Valencia, beagnaí in Malaga freisin agus inné. So tá sé ag tafaidú ar an mórt an tachtan seo. I'm recording on Tuesday this week, so inné ar an lún bhí níos mó faibanna agus níos mó Tuilte floods hús in Barcelona an áit in around mé féin I mo chónaí Ghabhlín where I myself was living about 2 years ago, or even less, about 18 months ago. Now, ucht mi deg ó hin anish. All was good here. It was raining a lot. Bhí sé a chur bháistí go trom. Ach ní rá ein tilsa, well, sa chathair rénos in the city, basically mu bhí ach ní rá sé ein rud I gomráid le cad a hála hús I Valencia wasn't anything compared to what happened up in Valencia. Agus ceapam inis tá níos mó ná gCéadaoin marv agus, well, chance, tá sé bin na cínse gohfuil siad chun teacht ar níos mó daoine. It's almost certain really that they will probably come across or find more people in the coming days agus an báiste inis. A creeknew as the rain is now stopping, or well, tá sé creekne le cúpla lá anús. It's been finished for a few days. Ach in Barcelona, just hussy na faibanna, and yeah, the problems only started in Barcelona. Yes, so ar nói an a bhrónach cad a hála agus buíochas le dia nach rá na faibanna céine. Thank God that we didn't have the same problems on seo is Seville. Agus, ceann na faibanna chuil mé bhí sé Marial ar an aspa bháiste a bhí agin sa Spáin le Ghabhlín nús because of the lack of water and the drought that we've had in the last 2 years in Spain. Marial ar sin ní rá an talamh ré chun déilál leis an méid seo bháiste. So the ground wasn't ready to essentially deal with and soak up this amount of rain. Tá sé dachar chun éasa agat orintha. It's hard to know sometimes. Nuair atá tú I a chónaí in áit agus, nuair atá tú I a chónaí thar lear I ddír éigean in some country agus bín rud éigean cosúil le seo ag tarlú ag an am céine sa tír céine in the same country at the same time. Tá sé dachar, chun mar dúirt mé is a bheith agat to know, like, cad é stocha conas bucheartas mothú, how you should feel. Mar ar nóí ní féidir lam rá, bhí mis ag fulaingt Marial air that I was suffering because of it. Mar dúirt mé ní rá na faibanna céine bhí sé curbáistí an seo ar an lún, ar an mórt, ar an gCéadaoin go trom an leir ar fad. Ach ní rá ein Tuilte fós bhí tú an dul an muid. Ní rá ein storm, ní rá sé gcuífar ar churbe. Like, if Valencia, ceap mé Valencia, bhí an méid céine báiste acu tíbhaiste de lá amháin in the same amount of rain inside one day in Valencia, mar a bhíonn ag an ná an sin I mbliain amháin, as they normally have in 1 year, their annual rainfall in one day. Toghcháin, unbelievable. So, ní bhothiúm gohfuil an ceart agam ar chlí labhairt faoi agus a bheith ag rá gur hála rud ag an dom mar na hála tada dom. Ach ag an am céine nar Harlíonn sé sa tír ina bhfuil tú I a chónaí, tá sé like, Jesus, búlann sé who beagnaí kind of hits you a bit, mar tá bhád níos mó airnig ina gcónaí I Valencia ná Seville. Beidir gohfuil níos mó airnig ina gcónaí I Valencia ná aon áit eile sa Spáin. There might be more Irish living in Valencia than any other part of Spain. A ceapam Beidir Barcelona tá níos mó, agus inis tá faibanna ag Barcelona freisin. So, in a kind of alternative reality, chance go méich mise I mo chónaí an sin. There's a chance that I would be living there and that could have happened
to me, or that I could have been involved. Because, cinse im a chuid ama Spain, for sure, in my time in Spain, caithfidh mé a bheith like tar éis buaile le daoine ó bhfuil ina gcónaí an sin, agus bhfuil tar éis fulling spéidir tar éis duine congracht óh a chailú marall ar na Tuilte. So for sure I've met someone in Spain in my time here who lives there and has maybe even lost someone. They know. Mas muintu faoi gCéad sa chuige duine agus chance go raibh aithne ag 100, beidir 200 duine ar gachaile duine an sin, that every single person was known by 100 or 200 people, níl tú a bhád ó na rudaí seo, really. Agus rís níl sé a chur isteach ormsa, it's not kind of affecting me, or níl sé ag dul a bhaim ormsa, ach ag an céanna, níl sé cúpla óir, really, who's an bhóthar. In Malaga, bhí an fibre and freshen, bhí mis actually in Malaga an zéir seachtain seo. I was in Malaga this weekend, le haid tournament Tagann Gaeilge, agus bhí sé ceart leir, bhí na Tuilte imithe ceapam ag an puinte sin nó beidir, bhí muide i gcathair Valencia or gcathair Malaga gan leisceil we're in Malaga City, agus ceapam bhí sé bhád níos measa taobh mu sé gcathair Malaga, bhí sé níos mó sa province, really. So áit na 50 nóid, 30 nóid, 40 nóid, 20, 30, 40 minutes taobh mu san chathair í féin, mar cosú le Gaillimh mar hampla, tá chathair na Gaillimhe agus connaí na Gaillimhe agat, tá an rud céine an seo i Malaga, tá chathair Malaga agat agus an sin, tá Condaid Malaga agus Malaga province agat freisin, so ceapan go raibh sé níos measa a mu faoin tua. Ach is tócha tá sé deachar chun rud ag an dearfach a thógáil as rudaí cosú le sin. It's tough to kind of take positives from things like that. Ach ceann sin a rudaí I gcónaí go fréid le tógáil ná is fréid le a bheith níos buíoch is tócha as cad atá agat, agus orintha I gcónaí bíonn muid buíoch as na rudaí atá a gcín agus na rudaí atá ag tarlú timpeall airinn ach orintha. So often we're kind of, I suppose, grateful and appreciative out of the things that are happening and the things that we do have. Ach orintha be ceartún a bheith buíoch as na rudaí nachhfuil ag tarlú freisin. A bheith buíoch nach raibh Tuilte a gin an seo sa bhfuil. Arás sin éireann bhí méid smaoinemh, tá sé granmhar in éireann I gcónaí bíonn muid sé gearán a faoin aimsir we're always complaining about the weather, agus tá an ceart a gin we're right ach tá táir ina ag an ná ní Harlíonn rudaí cosú le sin. Okay, tá is agam, cúpla duine gach bliain na fáinne siad bás marall ar na stormacha a bhíon ágin. A few people die every year now because of the storms that we have, agus tá sin anmhrónach ar fad. That's very sad as well. Ach ní bhíon na extremes is tócha nó na rudaí céine cosú le na Ivana, na Ivana ag teacht amach go Valencia an teachtain sa gatsa neach mé aon rud cosú leis riomh me héal éonát san Europe. Definitely not Ireland, agus fiú an áit an eile le aimsir níos measa nó níos extreme. Neach mé aon rud cosú leis, ag an ná factor in a rudí sin. Normally those things are seen only in countries cosú le, Haiti agus tropical countries is tócha, Haiti agus Ilan Tifriúil in the Philippines, mar hampla an Sapán ar fud an down. Ach san Europe agus go háirithe I dtíortha cosú leis an Spáin, cosú leis an rank, cosú le éire, tíortha in iarthar na Eorpa, ní Harlíonn a rudaí cosú le sin ar churbe. So beidir marall ar sin tá níos mó iontas leis, there's more of a surprise to it, agus ten sé a bhaimart níos mó kind of affects you more, makes you think more, gan doubt. Ní bhíon mé ag labhairt faoi rudaí brónacha ar an bud Gaeilge minic, mar tá lán rudaí brónacha I gcónaí ar siúl timpeall an domhan. Tá mar dúirt mé cad atá ar siúl le Valencia, tá sé tregóideach, tá sé uafásacha an sin déanann tú compráid arís. You compare again leis an meán áthair mar hampla with the Middle East agus gachar ag tarlú an sin, nó an Ucrán agus an Rúis le gábhlíonn in Ukraine and Russia for the last 2 years, nó cad atá ar siúl is Sudan agus mar sinja and so on. Agus
beidir goil daoine ag rá bhfuil cin fáil tú ag labhairt faoi seo. Ach I gcónaí domsa tá sé agus beidir goil sé seo beagganín congrach dom féin, is selfish, I guess. Ach domsa déanam iireach de gcónaí, I always try díreach seach sa focusing na rudí níos áitsúla, so na rudí imime hir féin in éireann, na rudí sa tír ina bhfuil mé imime chónaí, the things in the country where I'm living, rudí níos áitsúla domsa mar domsa rénas má tá tú I gcónaí bortha faoi rudí siúl an tíbheilid in town. If you're always worried about things on the other side of the town, the other side of the world, I gcónaí by the bortha. Like, ní haar lói sé riomh go maith tú ag fécant ar an nuach. It'll never happen ever that you'll be watching the news agus suchi, an láthair an nuacht, the presenter will come on the news agus stare and say, oh, níl éon nuacht in tá gachrad tau ar fudden down, there's no news today, everything's fine across the world. Ag gcónaí by rud ag inar siúl, ag gcónaí go dtí an lá a an boss by cugga ar siúl, by foréigen ar siúl, by druch rudí uafásacha ar siúl, agus mas féidirlam carú chun na rudí sin a stopú agus chun carú leis na daoine ag follings ar an tíbheilid in down. Téann mé gan dabhas, ach ceapam domsa tá an dearcha níos mágam sa faoi cadatá ar siúl díreach timpplair imime phobal héine, imime hir héin agus freisin imime hir, well, sa tír ina bhfuil mé imime chónaí, so in my own community, in my own country, and the country in which I live in. Nuairnta bíonn daoine cómh gafa agus cómh bortha faoi rudí ag tarlú beidir 10,000 kilometer wahú 10,000 kilometers from them, agus ní thugann siad faoi deara go bhfuil cara acu that they have a friends agus tá siad ag follint lena meabhart láinte, so that they're struggling with their mental health, they don't even notice. Agus beidir go bhfuil siad ag smaoinú faoi lámh occur in the más féin. Beidir orintha tarlíonn sé go bhfuil daoine chomh bortha agus ag déanúirt an méid sin nuacht a léamh, trying to read that much news agus as on opinionated faoi rudí atá buinte le daoine nach múlthaí siad lo go dó. They're so opinionated on issues to do with people that they'll never meet in their life, agus tá sé sin ceart go leor, ach ag an am céanna tá sé ag déanú dearma tan labhairt leis na daoine timpealler who they're forgetting to speak to the people around them. Tá sé simúil go bhfuil mé ag labhairt faoi seo ar an lá chéanna agus an Toghcháin ar siúl san Stát Aontaithe, mar ceapan go bhfuil an rud céanna le sin, like ní mé ro gafa really leis an Toghcháin agus ní mé ag léamh mór an faoi. I'm not too worried or too obsessed with the election in the US. I'm not reading too much about it, mar arís becheartam sais a bheith níos informed agus beartam a bheith ag léamh agus ag smaoinú faoi cadatá ar siúl in Éireann. Should be thinking and kind of focusing about what's going on in Ireland. So, few politics in Spain, even in Spanish politics, the two kind of politics that affect me directly. On da chorus polisúl, the two political systems a bhín éfocht díreachar nó tionchar díreachar that have a kind of direct effect or influence on me. Agus rís orintha bíonn daoine chomh gafa le cadatá siúl sa Stát Aontaithe, cadatá siúl le Trump, no Harris, le Biden, agus agus tá is an ghfuil tionchar iontach mór ag na Stát Aontaithe ar an down. I know that the US has a massive impact and influence on the world, ach ag an am céanna orintha déanann daoine dearmid faoi cadatá ar siúl díreach os agóir. People forget what's happening directly in front of them. Agus fibra, agus mionaibanna, problems and small issues ar siúl, beidir iad a moille féin in your own town, no le a chórdsa, no le a clown. Agus ceapan bhfuil domsa ar aonos, tá gach den differ, like domsa, there's priorities, I guess, there's priorities involved, agus tá rudí, rins rudí, tá níos tábhachtaí ná rudí eile. Domsa, there's things that are more important. Expression le rudí ar siúl ar an tíbheilid in down. Tá sé deachar is a bheith go cadatá ar siúl in our era. It's difficult to know what things on the other side of the world, what's actually going on. Mar tá, say, I wadwatch, it's far away from you, agus tá tú ag bra ar an nuacht, goirithe sa lá tá nGaeilge, especially nowadays.
níl an muín ag an lán daoine san nuacht agus níl agat an bhfuil sé fear an rud a bhfuil tú ag léamh, the thing that you're reading, the thing that you're listening to, an rud bhíonn tú ag éisteacht leis an bhfuil sé fear, an bhfuil agenda leis, an bhfuil sé beagnaí cléanta, is it a bit biased, so orintha just níos fearr díreasteach ar na rudí tíreach timpealart agus na rudí i the hiar féin, i the phobal féin, i the chathair féin freisin in your own city. Aibríonn níos fearr dumsa ar aonos. A very quick interruption to the podcast with a little reminder that if you are enjoying gCéadaoin Weekly and you are currently learning the language, that there are a whole load of other resources, video and podcast series available over at patreon.com/learnirishonline for LIO members. We produce a lot of different content over there, all designed at making it easier, simpler and more enjoyable for you to learn Irish in an effective way and learn real life Irish, both how it is spoken and how it is understood. We produce series such as Eistearish, Léirish, Egastrú, Button Ago, and there's a whole archive of content available over there for just €7 a month with new episodes uploaded every single week. If you're not fully sure if it's for you, then that's fine. We've enabled the 1 week free trial, so you can go back and check out all the content we've made over there on the membership from the last 18 months and see if it's for you before deciding if you want to give any money to it. Along with, of course, helping yourself in terms of learning the language and making it hopefully a more enjoyable and easier experience, you're also supporting us at Learn Irish Online to further promote the Irish language and help more people around the world learn and make sure that the language in the future is more widely spoken. So it's not just you who's getting benefit out of it, but it's people across the world who are interested in learning the language but might not know where to start. Big thank you for listening to gCéadaoin Weekly as always. Now, back to the podcast. Yeah, you know, beidir groundra le cúpla nús na méid smaoin of faoin Toghcháin sna stáiltéantaithe ar chur bill over the last few days. I'm not really thinking about the election in the US agus really is come along. Okay, I really don't care, to be honest, who wins. Ceapan go mai fáibanna leis an bhirteacu by rudí maithe leis an bhirteacu. There'll be problems with the two of them. There'll be good things with the two of them. Agus freisin ceapan gohfuil siad actually bhád níos congri dáchéile, they're actually a lot closer together ná mar a smaoineann a lán daoine ná mar ceapan a lán daoine ach is scéal eile sin agus ní mé chun labhairt faoin Toghcháin. Tá trí rial agam ar an budcréile. I have 3 rules in the podcast. Ná bíag labhairt faoi religiún, so don't speak about religion. Ná bíag labhairt faoin nGaeilge í féin, seachas ar seachtain nGaeilge. So don't speak about Irish, the language itself, apart from on seachtain nGaeilge, Irish Language Week in March. Agus ná bíag labhairt faoin bolaitíocht, so tá mé brisú rial amháin anis is tógach. Yeah, ní mé igurí dul isteach na sunraí. I don't want to go into the details maidir leis an Toghcháin, tá sé just in a frashic really. It's just in a mess, I think, regardless of what way you look at it. Yeah, tá sé granmhar le cúpla nús nach bhfuil mé ag smaoineh faoi sin agus a lán daoine sa Spáin a bhualann mé lo. Most people, or a lot of people I meet in Spain, is cum lo faoi cad a haar lois na stáiltéantaithe. Tá siad bhád níos gafa ar lot mór into agus gafa níos sin an focail ceartach a bhád níos bortha stócha faoi cad a tarsúil díreach an so agus os cór na Spáinnig agus, you know, le rud éigen cos le sin leis na Tuilte agus go háirithe má tá tú tar éis duine ag an chailú, especially if you're after losing someone. Like, ní bhaile héal cearclár arís, you know, ní sé cosúil le bhí Tuilte ar feadh seachtain amháin, bhí cúpla fáib le de orsan agus, you know, tar éis cúpla seachtain, tá sé tíream arís after a few weeks it's try again agus tá sé cearclár like, no, like, I gan fiche no trocha no carcha blin in 20, 30, 40 years fós by daoine ag fullings leis, so people will still be struggling with this and suffering with this extracult leis agus freisin ag fullings leis. And, you know, if a person is gone, if you've lost a loved one, má tá tú tar éis duine ag an chungarach that's a chailú, níl siad an teachtarás, they're not going to come back, you know, gcónaí bairt jailá lei sin agus bairt marchdal lei sin. You'll always have to deal with that and live with that. So sin an rud just a bhín ag smaoineh faoi arís, like, ní mar mis ag stracals leis ar churb. I wasn't struggling with it at all. Bhí an tá orm, so ní mé gra bheith chumsa ní ar churbe not at all. Ach just nar Harley and rud éigen cosúla sin chungarach
Yeah, is tócha chuann tú or chuann sé ag smaoineamh thú beagán it makes you think a small bit about the things you have, the things that are happening, the things that aren't happening, na rudí atá ag tarlú, na rudí nachhfuil ag tarlú agus cé go bhféasca agus a Harlíon ruléigen cosúil le sin how easily something like that happens. Beidir go bhacha sibh an rí na Spáine bhí sin cúpla lá ó hin the King of Spain was there a few days ago agus ceapam bhí fágáil níos luha ná mar bhí sé ag éirí. I think he had to leave earlier than he wanted to, mar bhí an méid agodsaí in a eye. There were that many protests basically against him agus an méid daoine sin mí hásta leis agus cathair rudaí in a eye, people throwing stuff at him and in his face agus bhí Bonraín na Spáine an sin freisin, so ceapan beidir an príomhhara, maybe the Prime Minister as well, so along daoine rá nach nearna siad an nummercha nach nearna siad an óhan that they didn't do too much or they didn't do enough in the response agus grá isacu grá an ní storm storm grá an báiste seo ag teach. They knew that this rain was coming agus níarna siad an olbhú chun ceart níl sagam ní mé géirí labhairt faoimer. Ní bhíon mé ag léamh an nummercha snúcht. I don't really read too much in the news mar mar dúirt mé. Just chuann sé isteachart agus is fearlam just déile leis na rudí sa fíorthail. Rudí sa nuacht just tá si teachar dom léamh mar I gcónaí bíonn sé chomhbronach. Always it's so sad. Ceapan go bhfuil an rud céine ag alán daoine. Ach freisin mátá is agam cad atá ar siúil sa meánáthair. Mátá is agam cad atá ar siúil san áit sin. Mátá is agam cad atá ar siúil beidir is na Stát Aontaithe. Níl is agam an bhfuil mé an mór an a dhéanú on Carol. I don't know if I can do much to help them. Agus ag an am céine like níl is agam cé go fear agus atá na scéalta. I don't know how true the stories are. Ach tá is agam nar haon mé mac le haid cafe ar mádsan agus tá mé ag labhairt leis an freastalí an seo is Seville when I'm speaking to the barman or the waiter here in Seville agus bí mé ag labhairt or bí mé ag labhairt faoi scéalta difriúla ar siúla Seville sa Spáin. Tá is agam gúil na scéalta sin fear. Mar sin fear chuoine os mo chóir níl sé just scrífa le iriseoir nor bhúil mé leis riomh. It's not written by a journalist I've never met atá ag obair le agrach Tagann, agrach cléanta working for some random organisation, a biased organisation agus rudí I bhádhaim tá sé rudí like on my doorstep díreach os mo chóir agus rudí buinsa leis na daoine I my héal. Things kind of associated with people in my life. Mo chóirte, mo chláán agus daoine a bhíon mé ag bualadh leo gach lá. Agus sin an fíorthail domsa agus is málam díreach isteach na daoine sin, díreach isteach na mionaibeanna agus na himachtaí a bhíon ar siúil and the events or the goings on a bhíon ar siúil an seo is Seville ar Ashenáliamh in Éireann stochas sa Spáin go generalta in Spain in general mar tá mé an éifeacht níos saléire ag never clearer kind of effect agus tunker ar na rudí sin. Mar hampla má tá ag labhairt faoi charthanas if we're speaking about charity. Má tá mise chun €5 nó €10 a chóirt go charthanas éigean ar an tíbheile atá ag déanú obair iontach ar an tíbheile in town that are doing great work on the other side of the world. Ní mé cinnte cá bhfuil an targad ag dul, ní mé cinnte bhfuil beidir bhfuil transaction fees, beidir bhfuil sé ag dul, tá €5 dul chuig an duine seo agus ní lech €5 nó €4 ag dul chuig an rud é féin, an obair é féin, beidir go gceapam bhfuil slí níos fearr chun an targad sin a úsáid. Maybe I think there's a better way or method to kind of spend that money. Ach, má tá mise ag labhairt le duine éigean gan tíd an seo Seville nó Ashenáliamh agus tá muoine agam chomhfuil siad an targad úsáid sé I Malach Ma that they're going to use this. If I'm confident they're going to use this in a good way agus tugam €5 though. Well, tá agam go díreach cincuí úsáidsteir an targad sin agus tá agam go núsáidsteir I Malach nó I slí atá
úsáideach agus a charíonn leis an duine sin that helps that person. Tá sin níos Tagann ceapan saoilnar tá rud éige níos dearchugus nach bhfuil an méid sin middlemen Peter agus tá tú just ag déáil le duine éigen face to face, you're dealing with someone face to face, aibíonn rudaí níos fearr. So Peter Peter gúilte sin beaganaíon congrach dom féin, that might be a bit selfish. Níos agam má ceapam má dhéanaan gach duine sa saoil é sin. If everybody in life and across the world are falling down, if they all do that, ní bhaid an down fearfa ar churbe, the world won't be perfect at all, ach by sé uwad níos fearr. It'll be a lot better. You know, má chuireann daoine chun cín an rud of people kind of promote put to the forefront this thing a bheith a chabhar leis na daoine díreach timpealart agus an pobl sin an focail is fearr, the community, that's the best word, an pobl timpealart agus má dhéanann gach duine ar fud an cínsa gohfuil na daoine agus na hagriochtaí, the organisations agus na cluine, the families díreach timpealart cearclóir by and down a bhád níos fearr. Mar dúirt Spain ní bhaid sé furfa, as I said, it won't be perfect, so by sé níos fearr ar So yeah, cosú leis an legan líofa, like the fluent version this week, ní raibh súil go méid sé seo có dá éire, agus tásúil agam go digan daoine cad atá le rá go an sin. I hope people understand what I have to say there, because ní méid tuairt amach faoi a bheith léamh faoi rudaí some Jan or her mar I'm not giving out about reading about news from the Middle East. I think that's great. Gohfuil daoine géirí níos mó ólas all to get more information agus clúistáil faoi na drocrudaí na rudaí uafásacha siúil an sin here, and to be informed about the horrible things, the atrocities that are going on there agus an áit an eile ar fud na dátheangach ar is dumsa in some kickoff, kickoff cútach agus tá mé. I don't know how powerful I am much leis na rudí sin, ach tá agam gur féidir le chunker a bheith agam that I can have an influence ar na rudí ecem, the things that I see, na rudí sa fearhel dumsa agus na rudí atá siúil díreach timpealar and the things going on directly around me. So yeah, tá sé aisteach chun smaoin, if it's kind of strange to think nuair tá daoine ag éisteach le seo ar Spotify ar an gCéadaoin nó ar an gCéadaoin, seans má go mbeidh is agah hé an chéad uachtar an eile san stáit, who's the next president in the US, Harris, no Trump, no beidir den eile, or maybe someone else, ach san stáit níl mór an seans agat really muna bhfuil tú ag ri agus ag dul isteach ar an Toghcháin if you aren't competing or running in the election as one of the Democrats or the Republicans. Ach beidir chuireann rud is tábhairtaí an seachtain seo ná go bhfuil seachtain. Tá sogin ghfuil sé sais chuige, it's about 50-50 chance go mbeadh Trump, chance go mbeadh Harris, ach ceapan dumsa an rud is tábhairtaí níos mó ná sin ná gon lachan an dáthaamh leis an tora, that the two sides accept the results. Má bhún Trump gon lachan na daon lathaig leis sin, that if Trump wins, the Democrats accept that, agus má bhún Harris gon lachan leis na Republicans leis sin. Níl is agam an dar loi sé sin ní ceapam go dar loi ceapam go mbeidh lán chunspóid agus ba lán fallout as an Toghcháin seo agus go leanfaí sé rá agus rá that it'll continue and continue and continue. Ach fan go bhheicimint, let's wait and see. Agus is tócha ba is agah nó ba níos mó ólas agah ná atá agamsa agus sibse ag éisteach le seo. As you guys are listening to this, you'll know more than I do at least. Sinné le haid an teachtain seo, guys, mars gannach gur míle as a bheith ag éisteacht, Tá fearbuoich as an taíocht agus fearbuoich go bhfuil sibh ag buint taitneamh, so extremely grateful that you are enjoying us and supporting gCéadaoin Weekly gach seachtain. There me live an teachtain se thugan, má táid go léir fós an seo tar éis an Toghcháin if we're all still here after the election agus gachar eile crachailte ar siúil ar fud an down and everything else going on across the world. Ach mar dúirt Billy Joel, we didn't start the fire near Hussy Mudsa an sinna. Slán agus bannacht.